हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ लव यू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुमिता संतोष ओडिया ब्लॉग को। संग मैंने आपन केमित अच्छे आई होप आपण समस्त भल थे। मुझे बहुत भल अच्छी। तो जदि आप मो वीडियो देखी था जब आपको भल लगुच तो आप दयाक मोर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आ वीडियो देख सारापर जदि आपको वीडियोटा भल लगे तो आप दयाक गोटे लाइक करने। चलते सकाल सकाल गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा। सकाल सकाल मो काम सारिकी माँ मंगला घोष जेहेतु आज माला घोषुची। हाँ गोटे मणिया घर पड़े दुआरे मणिया गोटे बड़ दुआरे पड़ी सकाल सकाल काम सारिकी आज बहुत सारा काम अच्छी झड़ा झड़ी सफा सफी दुनिया काम आज माला घोषार से काम सब घास अच्छी ना चगला केला हाँ बढ़िया अच्छी एथरा आमे बुझिले मेलन केते कहला कोनी आमे जाय तुम जो कोन तो जास्तर महोत्सव कहला 1,500 टका बढ़िया चगल ना पागल करे 700 ना 800 नबो से एठी बेसी कहला ना हेटे मुंबई रे कम ना रेट पल्ली बता ना हां कलिकता रे होला 700 के 800 नबो से पाक छाड़ा दुआरे पड़ी की रहिबो सही सही बड़ा कला से दम ने आउ कोन केते जिंस करा चगला केला ये कोन तू कोन ऊपर कोरी बोला आदिवासी नाइया सोरा ता जीवन खाली वीडियो करना दिला मैं देखी दे माला गुंथी रखी सफा सफी करी गोटे घर झाड़ी एते काम आज उपलब्ध है मत जानचु काम कौन पचार कौन एते काम अपन नहीं यस ठीक हो पूरा जानी परफेक्ट एतिका जे काम करी कार्य कथा माटा खाली गुंथी रखी दुर्गा पूजा रे मो आपा जीवे ऑटो करे हबो मेवे नेटवर्क बनो तेरा तो कथा ना तो आगे पचार चुनारे पचार अरे ओ फला दीदी एने कौन कर दिया बड़ा माटा के पुणी रो पैसा नहीं जीव बड़ माटा पुणी किए रे मिहिर बोलो को किछि सकाल सकाल खाली गोटे ड्यूटी मिहिर क्षीर नबाटा ना कौन एलो या करुच हे भगवान 10वीं छुआ परीक्षा दउछन देख कौन कहउछंदी हे भगवान 10 टंका रो मु दउछ न गाड़ी माहट कौन करछंदी मु दउछ गाड़ी पैसा थैंक यू कदरन देथिवरु मोना बोले मिला बापा मोर खाईदे मुझे जाऊँगी सफा करती आज मो सफा हम सफा करी घरटा को झाड़ी जेहतु आम पुण्य आसला से सब सफा सफी झड़ा झड़ी स्टार्ट हो गला ये सफा करके घरटा झाड़ी
ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମ ସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା, ସଫାସଫି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସବୁ ସରିଗଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 10:56, 11ଟା ହେବ। ଖାଇସାରିଲିଣି ବି, ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇ। ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି ତୁଳା ମୂଳାରେ ବାବା। ମା ତାଙ୍କ ଚୁଲି ଜାଳିଲେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିନି। ପରିବା ବି କଟା ହେଇଛି। ଆଜି ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ, କାରଣ ମା ଆଜି ଓଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଖାଇବେନି। ତ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଭାତ, ଭେଣ୍ଡି ବି ଗୋଟା ଭାଜିବି, ଚଟଣି ଅଛି ଖାଇଦେବୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରୁଟି କରିବି। ମସଲା ସଜେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ମସଲା ହବ ଆଉ। ଚାଉଳ ପକେଇବି ଆଡ଼େ। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଉଠିଲି, ଉଠିଲେ ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଅଧା ଦେଖାଉଛି। କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ତୁଳା କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଧରିବି। କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ଧୂଳି ହେଇଥିଲା ନା କଣ୍ଢେଇଟା, ସେଥିଲାଗି କାଢ଼ିଥିଲି ତୁଳା ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି। ତାକୁ ପୁଣି କାଢ଼ିବି। ମାସେ 2-3 ମାସ ଥରେ ନ କାଢ଼ିଲେ ସେ ପୁରା ଧୂଳି ଯାବି ନା କଣ୍ଢେଇଟା। ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ତୁଳା ଗୁଡ଼ାକ। ଫ୍ୟାନ୍ ଅଧା ଉଡ଼ିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ତୁଳା। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଭାରି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ଯିବ କେଉଁଠି ଯିବନି। ଏବେ ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲା, ସଫାସଫି ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ବହୁତ କାମ। ହେଇଗଲା, ଭରିଦେଲି ସବୁ। ହେଇଗଲା ମୋ କଣ୍ଢେଇ। ମୁଁ ଆସେ ତାପରେ ନେଇକି ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଢେଇ ଆମର ରହିଗଲା କଣ୍ଢେଇ ଜାଗାରେ, ତା ମୁହଁରେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପୁରା ଘରୁ ପୁରା ଝାଡ଼ଝଡ଼ି ପିନ୍ କରିଦେଇଛି। ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ପକେଇନି। ଖରିକି ଘରଟା ପଛରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମାନେ ଖରା, ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା।
କେତେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଖରା ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ବାବାରେ ବାପା ଘରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜୋର ହାୱା ବି ହେଲାଣି କ'ଣ କରିବି ଯେ ଓଲା ଦିଦି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଲୋ ମା ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଗାଈ ଫାଇ ବନ୍ଧା ହେଇନି ଝରକାଟା ସବୁ ଦେଇଦିଏ ଆଉ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଅଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ନହେଲେ ଏ ଘରେ ଝରକା ଦେଇଦେ ବାବାରେ ଏତେ ଯାହା ଦେଲା ଯେ ଡୋର ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କ'ଣ କରିବା ଆରେ ବାବା ଏଇ ଘରେ ଝରକା ରହିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା କେତେ ଜୋରେ ହାୱା ହେଉଛି ବର୍ଷା ନ ହବ ବୋଲିକି